नो कॅन्डिडेट शॅल बी अलाउड फॉर रिटर्न टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड म्हणून आसा. एडमिट कार्ड हा ते तुम्ही पोस्टूच करना, डिस्पॅचूच करना ते कॅन्डिडेट्सा, जाल्यार तो कसो आन्सर करपाक शकतलो. रिक्रुटमेंट प्रोसेस जो आसा हे अंडर कॉन्ट्रोवर्सी आसा रायट फ्रॉम द मंथ ऑफ नोव्हेंबर 2024. आम्ही चीफ ऑफिसराक मागता ट्रान्सपेरंटली हे कर म्हण, आउट कर म्हण, कितले कॅन्डिडेट्सांक एप्लिकेशन येयल्ली आनी कितली एक्सेप्ट जाल्या आनी कितले रिजेक्ट जाल्या आनी कितले कॅन्डिडेट्सांक हे कॉल लेटर्स गेल्ले आहा ते. सो हे खंय तरी मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल आहा ताजे कोण तरी वेस्टेड इंटरेस्ट आहा हे सगळें षडयंत्र करपाक सोदता अशें दिसता आमकां. जे कोणाक एडमिट कार्ड्स पावलना, कॉल लेटर्स पावना तांणी आमकां कॉन्टॅक्ट करचे. LDC सुपरवायझर आनीक असिस्टंट मेसन ह्या 3 कॅटेगरीच्या जॉब्साचे प्रोसेस सुरवात जाता आनी फाल्यां 23 तारीख आनी परवां 24 तारीख ऑगस्ट रिटर्न टेस्ट दवरिल्ले आहा ह्या पोस्टांक फॉर LDC आनी फॉर सुपरवायझर. LDC पोस्टाक 2 सेंटर केल्ले आहा. एक नावेली हायर सेकंडरी स्कूल हांगा 1200 भुरग्यांक रिटर्न टेस्ट दिवपाक प्रोविजन केल्लो आसा आनी 567 सुमार कुंकोली मारिया बॉम्बिना स्कुलान थंय दवरल्ले आसा रिटर्न टेस्ट. आनी जे सुपरवायझर पोस्ट आसा तांकां पोरवोरीन दवरल्ले आसा रिटर्न टेस्ट. आतां आमकां आजूच कळून येयला, लेट सांजे कळून येयल्ले आहा की कितलेशे भुरग्यांक जे एप्लिकंट्स आसा ही एप्लिकेशन्स दिल्ली फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर 2024 आनी कितलेशे एप्लिकंट्सांक जे एडमिट कार्ड आहा ते लेटर कॉल लेटर आसा ते डिस्पॅचूच करूंक ना, पावपा सोडूच डिस्पॅचू करूं ना. आनीक तो एडमिट कार्ड जो आसा तातूंत फर्स्ट पॉइंट जो आसा की नो कॅन्डिडेट शॅल बी अलाउड फॉर रिटर्न टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड म्हण आसा. आतां जेन्ना एडमिट कार्ड आहा ते तुम्ही पोस्टूच करना, डिस्पॅचूच करना ते कॅन्डिडेट्सांक, जाल्यार तो कसो आन्सर करपाक शकतलो. सेकंडली फक्त पेपरार घातिल्ले नवीन टायम्स म्हणून घातला आनी नवप्रभा 11 ऑगस्ट पब्लीश केल्ले की हे भाशेन हे केल्ले आसा म्हण रिटर्न टेस्टाक डेट्स दिल्ले आहा. पण सगळे म्हण ते पेपर वाचपाना आनीक फक्त सपोज पेपरा थ्रूच वचपा जाय आशिल्ले जाल्यार थोडे जाणां कित्याक तुमी हे धाडले पर्सनल एडमिट कॉल लेटर्स धाडले. सो हांगा खंय तरी मुद्दम हे केल्ले आहा अशें आमकां दिसता. कित्याक सांगपा म्हळ्यार हेंकाय कडेन नाका आसतलें हे प्रोसेस बरे भाशेन जाल्लो ऑर आनी कसले हिडन एजेंडा आसतलो. कित्याक समजा तेन्ना साकून हे गाजत येयल्ले आसा आनी त्या कारणाक लागून हे कोण वेस्टेड इंटरेस्ट आहा तेणी हे कितें तरी केल्ले आहा अशें दिसता. आनी ट्रान्सपेरन्सी मागता आमी चीफ ऑफिसराक मागता ट्रान्सपेरंटली हे कर म्हण, आउट कर म्हण, कितले कॅन्डिडेट्सांक एप्लिकेशन येयल्ली आनी कितली एक्सेप्ट जाल्या आनी कितले रिजेक्ट जाल्या आनी कितले कॅन्डिडेट्सांक हे कॉल लेटर्स गेल्ले आहा ते. आनी तेच भाशेन आमी जे एप्लिकंट्स आहा तांकां एक उलो मारता फाल्यां आनी परवां. आतां आमी सांगपाकूय शकना कोणाचो नंबर सीट नंबर कितें पडलो आहा तो. आमकां जो इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते प्रमाणे 1601 to 61,000 हे आसा नंबर्स आसा सीट नंबर्स 60001 to 61200 म्हळ्यार 61,001 अप टू 61,200 हे रोजरी कॉलेज हायर सेकंडरी दवरले आहा आनी 61,201 to 61,767 हे मारिया बॉम्बिना दवरले आसा. आनी जे हे आसा सुपरवायझराचे रिटर्न टेस्ट आहा ते तांकां सीट नंबर्स पडले आहा 70,001 to 70,214 हांकां विद्या प्रबोधिनी हायर सेकंडरी स्कूल पोरवरी हांगा दवरले आहा. जे कोणाक सपोज पावना लेटर आनी तांकां हे करपा जाय अटेंड जावपा जाय जाल्यार ह्या सेंटराचेर मातशें वचचें. आमी हो स्कॅनूय करून ह्या व्हिडिओचेर घालतले पूण मागता जाता ते भाशेन अटेंड जावचे. आनी हेंवूय सांगता आमी की कोणाकूच सपोज हे कॉल लेटर पावना, जो एडमिट कार्ड आहा ते पावना जाल्यार आमकां मातशें कॉन्टॅक्ट करचें. कित्याक आमकांय हो इश्यू घेवपा जाय. एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न टेस्ट म्हण हें केल्लें आसा ऑन 11th of August प्रिंट जाल्लें आसा. पूण कितले जाणांक डिस्पॅचू करूं ना म्हण आमकां सामकें आज सामकें हें मेळ्ळां, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां.